बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज का प्रोग्राम गुज़श्ता दिनों दिल्ली में ख़त्म होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से है कि उसमें जो फ़ैसले हुए उनकी नज़र में पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है और तारीख़ी तौर पर उसमें पाकिस्तान के लिए क्या है। और दूसरा हिस्सा जो है वो हम उसमें फिर जो इसका ग्लोबल रीजनल इम्पैक्ट है उससे बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए जो इसमें मैसेज है वो उस तरह समझने की ज़रूरत उस यूँ है कि सबसे पहले जो है हिंदुस्तान के साथ और बांग्लादेश और सारे साउथ एशियन कंट्री के साथ मिलकर अफगानिस्तान भी शामिल किया गया था बाद में, सार्क बनाई गई थी, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन काउंसिल, तो वो बनाई गई थी। और फिर उसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी सालाना मीटिंग वगैरह होती थी या समिट कॉन्फ्रेंस भी होती थी। लेकिन अब हिंदुस्तान ने अंडर मोदी के अंदर जब से उन्होंने हमारे खिलाफ एक ओपनली मुखासफाना और मानदाना रवैया अख्तियार किया है, तो उसमें उन्होंने अमलन जो है सार्क को ख़त्म कर दिया है। अब सार्क का वजूद नहीं है, अमलन नहीं है। हिंदुस्तान उसमें शामिल नहीं होना चाहता, वो दिलचस्पी नहीं लेना चाहता, वो कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहते, तो वो बाकी ममालिक भी जो उनकी उनकी दिलचस्पी खत्म हुई, सार्क खत्म हो गई है। तो हमारा एक वो था। और ये भी याद रहे कि सार्क का जो आइडिया था वो बांग्लादेश के सदर थे ज़ियाउर रहमान, उन्होंने दिया था। और उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो रिलेक्टेंट था, शामिल नहीं होना चाह रहा था। लेकिन बाद में फिर जैसे सारे ममालिक ने बात की और तो फिर ये इसका आइडिया आगे बढ़ा और सार्क जो थी फिर आसियान जिस तरह है तो उस आसियान के मॉडल पे बनाया गया कि हम इसको रीजनल कोऑपरेशन करेंगे और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे और इंटर रीजनल इंटर कनेक्टिविटी करेंगे। बड़ा उस पर हुआ कुछ नहीं। ज़्यादा वजह वही थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं, कश्मीर का मसला है, बाकी जो फेमिलियर हैं रिजर्वेशन पाकिस्तान की, इंडिया की, तो हम वो अब ख़त्म हो चुकी। उसके बाद जो रीसेंट डेवलपमेंट है रिलेटिवली वो ब्रिक्स की है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और इनिशियली जो है उसमें ज़ाहिर है कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया ये शामिल हैं उसमें, और अब उसको बढ़ाया भी जा रहा है। और उसमें अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने, तो उसमें जो है पाकिस्तान के लिए जगह बन सकती है। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो डिटरमिन्ड है अब कि पाकिस्तान को उन्होंने इंटरनेशनली जो है वो दबाव में रखना है और आइसोलेट करने की कोशिश करनी है पाकिस्तान को। और वहाँ पर भी अगर ये पाकिस्तान ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन वो एक सरकारी पोजीशन है कि हमने दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा केस चाइना ने प्लीड किया था, लेकिन वहाँ क्योंकि रूल ये है कि जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस होगा। जो भी ओरिजिनल जो मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो 5 मेंबर्स हैं उसके, ये जो हैं जो मुश्तरका फ़ैसला जो करेंगे मिलकर जो फ़ैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। तो हमारा केस जो था वो पेश तो किया गया, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी बड़ी शदीद मुखालफत की और पाकिस्तान को जो है वो मेंबरशिप की ऑफ़र नहीं दी गई। और उसके उसके लेकिन उसके बरअक्स जो है वो तुर्की को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को और दीगर ममालिक को उसमें शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान को नहीं किया गया। तो पाकिस्तान उससे भी आउट हो गया। और ब्रिक्स जो है वो एक नया उभरता हुआ एक फोरम है जो कि साउथ जो हैं नॉन वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली उनका है, उनकी इमर्जिंग इकोनॉमीज उसमें हैं बेसिकली, जो उनका जो एक इत्तेहाद सा है। और वो अपनी अलग करेंसी की बात भी कर रहे हैं, बायलैटरल बार्टर बायलैटरल ट्रेड की बात भी कर रहे हैं, बार्टर की बात भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वहाँ ये भी बातें हैं कि जी डॉलर का जो है डोमिनेंस से उसके निजात हासिल की जाए, तो वो एक साउथ का है। उसके बाद पाकिस्तान उससे आउट हो गया। अब जो है G20 है, G20 जो है वो G7 ही की पैदावार है एक्चुअली। ये खालिसतन मुआशी जो है, माली मसाइल हैं, मुआशी भी नहीं, माली मसाइल हैं, उनके लिए बनाई गई थी। और ये 1999 में इसका वजूद था। लेकिन उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मिलते थे। लेकिन 2008 का जब ये क्राइसिस आया है, जिसे ग्रेट ग्रेट रिसेशन कहते हैं,
हाउसिंग क्राइसिस है बेसिकली अमेरिका में, लेकिन पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई। तो उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद जो है ये समिट कॉन्फ्रेंस शुरू होने, समिट लेवल पे वज़ीर आज़म और सदूर के लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस शुरू होनी उसपे, और उसमें जो है उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो है इसमें जो जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल जो है मामला था वो ज़्यादा आने लगे। उससे पहले जो था वो आइडिया जो था फाइनेंशियल वाला था, लेकिन फाइनेंशियल जो था वो के जो जो मसाइल हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मसाइल हैं, उनको डिस्कस किया जाए और आइंदा जो है इस किस्म का बहरान ना पैदा हो। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, मतलब बाली में जो कॉन्फ्रेंस पिछले साल हुई थी 20 में, तो उसमें जो है जो है वो उसको ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल जो है एस्पेक्ट, जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट, उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई। और ख़ास तौर पे जो उसको जैसे रशिया वाले कहते हैं कि उसको यूक्रेनाइजेशन कर दिया गया है, कि G20 हैज़ बीन यूक्रेनाइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे जो कॉन्फ्रेंस है, समिट कॉन्फ्रेंस जैसे बाली में हुई थी, वो पूरी की पूरी यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया का जो है उसके गिर्द घुमा दी गई है। और बाली में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसमें बड़े खुलकर रशिया को अग्रेसर कर दिया गया था। रशिया से मुतालबा किया था कि वो जो यूक्रेन के इलाके हैं, उनको खाली करे और जो जंग है उसको बंद करे। लेकिन अब यहाँ पर जो आए हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसके लिए कोई जगह नहीं बनती G20 में, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है इतनी छोटी है। माशी तौर पे अगरचे वैसे न्यूक्लियर पावर होने की वजह से और अपनी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन मुआशियत तौर पे इतनी इतनी कमज़ोर हम हो चुके हैं, स्पेशली पिछले 5-6 साल के अंदर इतने कमज़ोर हो चुके हैं हम लोग कि हमारा जो है वो वज़न वो बनता नहीं है उसके लिए। तो हमें अपने अंदर देखना होगा। और दूसरा वो हमें इंडिया की खास तौर पे जो इंटरेस्ट है वो चाइना के ब्लॉक में हमें धकेलना चाहते हैं। और हमारी जो जो गलतियां हैं वो ये है कि हमने अ, वो मौके जो हिंदुस्तान के साथ कुछ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के थे वो हमने गंवा दिए। सबसे पहला तो सन 65 की जंग हुई, जंग जंग के बाद हमने हिंदू से ट्रेड बंद कर दी। उसके उसका और उसका नुकसान हमें आज तक हो रहा है कि हमारे यहाँ चीज़ें महंगी बनती हैं, महंगी खरीदते हैं हिंदुस्तान की चीज़ें, जो दुबई वगैरह से हम हमारे पाकिस्तान में दरामद होती हैं, और सस्ती चीज़ें हम लेने की बजाय महंगी चीज़ें खरीदते हैं। तो उसका हमें फ़ायदा तो नहीं, नुकसान हो रहा है। और हमारी इंडस्ट्री जो है, जो खा वो जो भी इंडस्ट्री हो, वो उसकी जो है एफिशिएंसी और क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि उनको कंपटीशन नहीं है। और उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, आप इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट जो है उसको रिफाइन नहीं करेंगे, आप प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं होगी, और जो आपकी प्रोडक्ट है उसको आप बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी चीज़ तो बिक जाएगी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब वो कंपटीशन होगा तो फिर आप लामहला कोशिश करेंगे कि आपकी चीज़ जो है दूसरे से बेहतर हो, दूसरे से सस्ती हो, ग्राहक को उसको अपील करे हो। तो वो ना होने की वजह से हमारे जो है अपनी इनएफिशिएंट जो है वो इकोनॉमी वो हो गई है। फिर दूसरा हमारे पास मौका था इंटरनेट कनेक्टिविटी का, कि ईस्ट में सेंट्रल एशिया से जो है गैस पाइपलाइन जो है, ऑयल और गैस उसकी जो है पाइपलाइन जो है वो हिंदुस्तान तक, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान यहाँ से होते हुए हिंदुस्तान तक जाएंगी। उसकी हमने मुखालफत की हमने, वो हमने जो है उसको, अफगानिस्तान का मसला था, उसकी उसका लंबा किस्सा है वो, कि उसकी वजह से नहीं हुआ। फिर हमने हिंदुस्तान को जो है उसको कट ऑफ करने की कोशिश की, हिंदुस्तान को हम नहीं देंगे, विच वाज अ रॉन्ग पॉलिसी। अगली बात यह है कि पहली दफ़ा जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, तो पहली दफ़ा हिंदुस्तान को हमसे इक्वल सतह पर मिलने के लिए आए। वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उस वक़्त, वो बस पे लाहौर आए। उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर तकरीर भी की, विज़िटर्स बुक भी लिखी, और सारा जो जो कुछ हम हिंदुस्तान से कह रहे थे कि वो उन्होंने सारा कुछ माना। और हमने उसका जवाब जो था वो कारगिल को दे दिया। और वो जो था वो हमें उसका नुकसान हुआ। ना हम जो कारगिल के जिस मकसद के लिए किया था ना वो हासिल हुआ, और ना वो जो मौका था वाजपेयी के साथ मुलाकात करने का, जो उससे जो फ़ायदा हो सकता वो ना हुआ। और उसी चीज़ को फिर बाद में जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की उसी उसी डायलॉग को आगे बढ़ाने की, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। उधर जनरल मुशर्रफ की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई।
اور اس کی ساری تفصیل جو ہے جنرل مشرف کی اپنی کتاب میں، اور جو ہے ہمارے فارن منسٹر اس وقت جو تھے قصوری صاحب، ان کی کتاب میں ساری تفصیلات ہیں. تو بہت بہتر وہ صورتحال بن رہی تھی، ہم کافی قریب تھے اس کے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. قصور کس کا ہے یہ اب فیصلہ ہوتا رہے گا، لیکن ہم نے موقع گنوائے ہیں، یہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں ڈپینڈ کرتے رہے ہیں اب تک امریکہ پر، سعودی عربیہ پر، یو اے ای پر، کہ وہ ہماری مدد دیں گے، اور ہندوستان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے یا تو نظر انداز کریں گے جیسے کولڈ وار میں کرتے رہے وہ، یا ہمیں بہرحال وہ ایک پریفرنشیل ٹریٹمنٹ دیں گے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. ہندوستان کی اکانومی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب یہ سب لوگ، جو پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹرکٹلی اکانومی کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو سارے ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، امریکہ ہے، یہ سب کے سب ہندوستان کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. وہاں یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں جب ان کو پروفٹ ملے گا اس سے ہندوستان کی ترقی بھی ہوگی. اگر دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری جو ہے سعودی عربیہ لگانا چاہتا ہے اور ہندوستان میں لگانا چاہتا ہے، تو اس سے ہندوستان کو بھی فائدہ ہوگا. ہندوستان کے پاس بہت بڑی مین پاور ہے، ان کے پاس ٹرینڈ مین پاور ہے، وہ ان کو جابس اپرچونیٹی ملے گی، ان کو نئی ٹیکنالوجی ملے گی. امریکہ سے جو ہے ڈیفینس کا اور اس کا آئی ٹی کا ان کا جو ہے ایکسچینج ان کا ہو رہا ہے، اس سے ان کو ٹیکنالوجی ملے گی، تو اس سے جو ہے ان کو وہاں انویسٹمنٹ ملے گی. یو اے ای والے بھی یہی کر رہے ہیں. تو ہم جو ہیں، ہم نے اپرچونیٹیز گنوائی ہیں. جب بھی ہندوستان نے کوشش کی ہے، ہماری طرف سے کوشش کی ہے، اس کو ہم نے خود سیبوٹاج کیا ہے کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہندوستان سے نہیں. پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو، ایسے نہیں ہو سکتا. اب میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ مانا جاتا ہے، چین کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ لڑائی بھی ہے، سخت قسم کا جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی ہے وہاں پر. لیکن ان کی آپس کی تجارت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے تائیوان کی چین کے اندر ہے. مائکرو چپ کی بہت بڑی فیکٹری جو ہے وہ تائیوان نے وہاں لگائی ہوئی ہے چین کے اندر. چین اور ہندوستان کی آپ کتنی دشمنی ہے، کتنی کی دوستی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. لیکن پچھلے سال تک ہندوستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر رہا ہے وہ چین تھا. وہ چین ان چیز سستی ملتی ہے، بہتر ملتی ہے، بجائے اس کہ کوئی یورپ سے خریدیں یا کسی اور جگہ سے خریدیں، وہاں چیز خریدتے ہیں وہ بہتر ملتی ہے. اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بہت بھاری حد تک، بہت بڑی حد تک وہ ہندوستان کی فیورت میں نہیں، چین کی فیورت میں ہے، چین کی فیور میں ہے. چین اس سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے، لیکن ہندوستان اس لیے سے خریدتا ہے کہ اس کو اگر وہی چیزیں وہ کہیں اور سے خریدیں گے ان کو مہنگی ملے گی، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. تو اس لیے اب ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ اپنی معیشت سنبھالنے کا ہے. اور معیشت سنبھالنا جو ہے یہ کوئی 1 2 سال 4 سال کا نہیں ہے. جیسے پہلے بھی کہا کہ ڈینگ سیاؤ پینگ نے یہ کام چائنا میں 78 میں شروع کیا تھا. ترک و تزال نے یہ کام ترکی میں 86 میں شروع کیا تھا. نواز شریف نے یہ کام پاکستان میں 1990 میں شروع کیا تھا. اور ہندوستان نے وہی کام 1992 میں منموہن سنگھ کی قیادت میں شروع کیا تھا. وہ سارے کے سارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم جو ہے پیچھے رہ گئے کہ ہم نے جو ہے وہ جو کچھ بھی یہ جو تھا اکانومی لبرلائزیشن والا، پرائیویٹائزیشن والا، اوپن مارکیٹ والا، یہ ہم نے نہیں کریا. اور ہم نے جو ہے وہ پورا کا پورا 90s کا جو تھا دور وہ جو ہے ہم نے ضائع کر دیا پورا. اس کو جب بھی لوگ آج کل بھی جو لوگ لکھتے ہیں وہ کہیں دا ویسٹ ڈیکیڈ، پورا جو 90s کا تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا اس کو. اور اسی چکر میں ضائع کر دیا کہ ایک کار اس بات کو چھوڑیے. اب دوسری بات جو ہے تو ہمیں اپنی اکانومی توجہ دینی چاہیے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے برکس میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اور برکس میں شامل ہونے کے لیے یہ ہے کہ اکانومی تھوڑی بہتر کریں. اور جو لوگ آپ کو ویٹو کر رہے ہیں، ہندوستان آپ سے ویٹو کر رہا ہے، اس کا ویٹو جو ہے وہ آپ ویکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہندوستان کی ہر بات ماننا شروع کر دیں. ہندوستان کے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کوئی ایسا تعلقات کر لیں جس سے ہماری جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہوں. اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. اور اس کے لیے فی الحال جو ہے فوری طور پر نہیں ہو سکتا کچھ بھی. وہ ہندوستان جو الیکشن میں جا رہا ہے، اگلے سال وہاں الیکشن ہے، تو الیکشن میں ہندوستان جو ہے وہ مودی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی. اور یہ سارک والا، یہ جو G20 والا جو ہوا ہے، یہ بھی وہ اس میں
ایکچولی G20 میں جو کچھ ہوا ہے، مودی نے اپنی الیکشن کمپین شروع کی ہے وہاں سے، اگلے الیکشن کے لیے، اور اس نے اپنے آپ کو بہت پروجیکٹ کیا ہے. وہ اگر ڈیٹیلز آپ پڑھیں اخباروں وغیرہ میں، خاص طور ہندوستان کے اخباروں میں یا امریکن اخباروں میں، اس طرح ہے کہ وہ بہت، اس نے اپنے آپ کو بہت پروجیکٹ کیا ہے، بہت اپنا امیج بلڈ کیا ہے اس نے اپنے میڈیا کے تھرو، اور ویسٹرن میڈیا میں بھی اس کو بہت پروجیکٹ کیا ہے. تو یہاں تک تو بات ان کی ہوگی. اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ جو 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 پالیٹکس والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے چین کو گھیرنے کے لیے، چین کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب چیزیں اگنور کرتی ہیں. یہ سب لوگ وہاں تھے G20 میں، ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز. کسی نے بات تک نہیں کی کہ ہندوستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طرح میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح مائنارٹیز کو دبایا جا رہا ہے، کسی نے بات تک نہیں کی. اور یہی حال جو بائیڈن ہندوستان سے اڑ کر ویتنام گئے ہیں. ویتنام میں کمیونسٹ گورنمنٹ ہے، وہاں جہاں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے بہت زیادہ رپورٹس جو ہیں خود امریکن میڈیا میں چھپ رہی ہیں. لیکن کیونکہ چین کے خلاف جو ہے محاذاری کرنی ہے، وہاں پہ اس کو روکنا ہے، تو اس کے لیے کمیونسٹ جو ہے ویتنام، وہ بھی قابل قبول ہے. اور مودی جیسی جو گورنمنٹ ہے، جو کہ میجورٹیرین گورنمنٹ ہے، جو ایک مذہب کارڈ استعمال کرتی ہے، جو مذہبی اقلیتوں کو جو دبا کے رکھتی ہے، ان کو جو ہے ان کے لیے کوئی بات وہاں نہیں کی گئی، اور کسی نے بھی نہیں کی. اور اس کے بعد ہندوستان کے لیے جو ہے وہ صرف مودی کے لیے نہیں، ہندوستان کے لیے جو بہت بڑی بات ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ بالی میں کھل کر رشیا کو کنڈیم کیا گیا، اس کو اگریسر قرار دیا گیا. یہاں پر جو ہے رشیا کو کچھ نہیں کہا گیا، اور یہ ہندوستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے دونوں طرف جو ہے اپنا بیلنس رکھا ہے، اور یہ کہا ہے، جیسے ایک عام سی ٹرم ہے کہ ہاں بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ بری بات ہے بس، اور یہ اسے نادر ہیر نہ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ غور کرنے کی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ جیو پالیٹکس بن چکی ہے، اور جو معاشی اور دوسری چیز جو ہے وہ اکنامکس، اکانومی جو ہے وہ بن چکی ہے. ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا. اس کی اگلی بات جو ہے جو انفراسٹرکچر والا جو مسئلہ ہے، کہ انفراسٹرکچر جو پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے کہ یورپ، مڈل ایسٹ اور ہندوستان کو جو ہے وہ ریل کے ذریعے اور سمندر کے ذریعے ملانے کا، تو اس میں جو ہے اصل جو مسئلہ ہے، جو اصل بینیفیشری ہیں اس کے، وہ ہندوستان سے زیادہ جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ انڈائریکٹلی امریکہ اور اسرائیل ہوں گے. امریکہ جو ہے وہ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ جو ہے ساؤتھ چائنا سی پہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے وہ ایشیا کی طرف ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر توجہ دے، اور مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کرنا چاہتا ہے. اس میں صرف ایک مسئلہ اب رہ گیا ہے کہ جو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ نارمل کرنے کا ہے. اب وہ نارمل ہوں گے نہیں ہوں گے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی جو اعلان ہوا، اس سے پہلے جو خبریں آئی تھی اس میں اسرائیل کا نام نہیں تھا. اوریجن میں تھا I2U2 والا جو تھا، اس میں تھا اسرائیل، انڈیا، وہ 2، اور یو کا جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اس میں سعودی عرب اس وقت نہیں تھا. لیکن بعد میں جتنی رپورٹس آتی رہی اس میں اسرائیل کا نام نہیں تھا. لیکن اب جب وہاں سے جو بات ہوئی ہے، اس میں جو بائیڈن ہیں پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی کہا ہے اسرائیل کا، اور یورپ سے جو شپس آئیں گے وہ اسرائیل میں، اور اسرائیل سے آگے پھر جارڈن سے ہو کے UAE اور سعودی عربیہ وہاں جائیں گے، اور آگے پھر شپس دوبارہ جو ہے ہندوستان لے کر جائیں گے چیزیں، اور ایسے وہاں سے ادھر کو آئیں گی. تو یہ جو سلسلہ ہے، اس میں امریکہ کی جو ہے انٹرسٹ وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو سٹیبلائز کیا جائے، وہاں پر جو ہے جو ان کو خدشات ہیں، جو خطرات ہیں، وہ منیمائز ہوں، تاکہ ان کو وہاں کی کانفلکٹ ان کنٹریز میں نہ ہو جو ان کے فرینڈلی ہیں، اور ایران کے خلاف جو ہے محاذ زیادہ مضبوط کیا جائے. لیکن وہاں پر جو ہے، اور جو موجودہ قیادت ہے سعودی عربیہ کی، وہ دونوں طرف جو ہے وہ تعلقات ایک جیسے رکھنا چاہتی ہے. آپ نے یاد ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے میں جو سفارت خانے کھولے ہیں آپ بہت سالوں کے بعد، وہ چین کی جو ہے سفارت کاری کا نتیجہ ہے. اب کوشش یہ ہے کہ جو ہے
सऊदी अरेबिया को चीन से दूर किया जाए। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सऊदी अरेबिया भी अपना अपने इंटरेस्ट को जानते हैं कि हमारे इंटरेस्ट किस तरफ है। लेकिन इनके बावजूद वो जो है, जो इस वक्त जो बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया को जो है डिफेंस गारंटीज जो हैं, सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका की तरफ से दी जाए, कि सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका को दे दी जाएं, और इसराइल और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं, और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो एक अमन का खित्ता बन जाए, उन्हें कोई ख़तरा ना हो। और इस तरह अमेरिका के जो है वहाँ पर जो डिफेंस एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पर जो बेसिस बने हुए हैं, वो उनको कम भी किया जा सकता है, चाहे इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, और वही रिसोर्सेज जो हैं वो आप जाके उधर फार ईस्ट में और साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में लगा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इनका इंटरेस्ट है। और इसके बाद बाकी जो मसाइल हैं इनके, उसमें क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात वहाँ नहीं की गई। उससे पहले बाली में उन्होंने बड़ा कहा था कि हम जो है सोलर की तरफ और पॉल्यूटिंग जो हैं ऑयल और गैस और पेट्रोल ऑयल कोल, इसके जो है इसको ऐसा फेज आउट करेंगे। लेकिन अभी जो वहाँ पे डिक्लेरेशन इशू हुआ है, उसमें जो है क्लाइमेट चेंज की जो बात है, उसको सिर्फ कोल तक महदूद किया गया है, और उसको फेज आउट करने का नहीं किया, फेज डाउन करने का किया गया है, कि उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए। इससे पहले ये था कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन अब खत्म करने के लिए उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए, और ये भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ताहम ये अब इन चीज़ों पे हम बाद में गौर करते रहेंगे, पाकिस्तान के जो हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पे गौर करते रहेंगे। लेकिन हमें जो इस वक्त करने की ज़रूरत है, वो अपनी माशी जो है तरक्की, उसकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान से जो एक ऑब्सेसिव किस्म की जो मुखासमत है, उसको टोन डाउन करने की ज़रूरत है, नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हिंदुस्तान हमें कोई डिक्टेट कर सके। लेकिन हमें एट द सेम टाइम अपने नेबरहुड से ताल्लुकात बना के रखने होंगे। अफगानिस्तान का हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है, वो भी हमारी अपनी अपनी गलतियों की गलतियों की वजह से हुआ है। यही यही बात कही थी मियाँ नवाज शरीफ ने, कि जो गवर्नमेंट वहाँ बनी है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, और उसके उसके ज़रिए काम करें, और ये जो बाकी जो जिहादी आउटफिट्स हैं इनको ख़त्म करें। लेकिन वो नहीं किए, और वो नतीजा आपके सामने है। अफ़गानिस्तान में हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हमारी बनाई हुई गवर्नमेंट है, और नतीजा आपके सामने है कि हर रोज़ हमारे जो हैं जवान वो बेचारे अपनी जानें दे रहे हैं इन दहशतगर्दों के हाथों। मतलब अब जो 500 के करीब दहशतगर्द जो हैं, वो अफ़गानिस्तान से निकल कर चित्राल में हमलावर हुए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पूरी फ़ौज इस किस्म की मूवमेंट जब फ़ौज करती है, गुरेला तो है, एक आदमी आया, 2 आदमी आया और अपनी कार्रवाई करके भाग गए। खुद कुछ बमबार आया, वो एक बम फाड़ा, भाग गए। लेकिन 500 आदमियों का, 600 आदमियों का इस तरह बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जाना और इतनी कार्रवाई करना, इतनी लंबी-चौड़ी कार्रवाई करना, ये बिल्कुल जंग वाली बात है। फ़ौज का हमला तस्वुर किया जाना चाहिए इसको। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों पे अब ये कहना, हम पीछे तो नहीं जा सकते, वापस तो नहीं जा सकते। जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन अब भी जो है हालात हमें ठीक करने की ज़रूरत है। मुआशी तरक्की नंबर 1, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नंबर 2, और रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल पीस, दैट्स नंबर 3। ये तीनों चीज़ें साथ-साथ चलेंगी तो बात बनेगी, और ये चीज़ 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में होने वाली नहीं है। कौमों को 10-10 साल, 20-20 साल लगते हैं। चीन यहाँ तक पहुँचा 78 से 8 से कोशिश करने के बाद। तुर्की यहाँ पहुँचा है 86 से कोशिश करने के बाद। हिंदुस्तान यहाँ पहुँचा है 92 से कोशिश करने के बाद। इसी तरह बाकी ममालिक हैं। तो हमें भी सब्र करना होगा और मेहनत करनी होगी, और ये चीज़ें हमें करनी होगी। और उम्मीद है ये इससे कुछ फ़ायदा होगा कुछ लोगों को। तो अब यहाँ बात ख़त्म करते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे। अब आपको कोई इस पे कोई क्वेश्चन हो, कोई एतराज़ हो, तो हमें प्लीज़, हमें फ़िक्र नाव पे लिख भेजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है बेल का आइकॉन उसको क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।